ओम विष्णु हरि 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 ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणं द्वितीयप्रादे श्री श्वेतवाराकल्पे देवश्वतमनन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे ऋषिकेशक्षेत्रे तपोवने आनन्दधामे आनन्देश्वर महादेव मन्दिरे मासानां मासोत्तमे मासे श्रावणमासे कृष्णपक्षे अमावस्यां तथो रविवासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्णे अमुक राशिस्थे श्रीसूर्ये अमुक राशिस्थे चन्द्रभवं बुध गुरु शुक्र शनि स्वयं ग्रहाग्नि विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ मम यजमानः स्वस्ति ऐरन गोत्रोत्पन्नः उन्नति सोमथालिया राज धनवार झारखंड निवासिनः जन्मदिवसस्य शु अवसरे आयुरारोग्यैश्वर्यादिवृद्ध्यर्थं तथा च श्रमङ्गलकामना हेतवे आदौ गुरुपूजनं तदनन्तरं भगवान् आनन्देश्वर शिवलिङ्गोपरि रुद्राभिषेकर्मणि तदनन्तरं गोपूजनसङ्कल्पं च अहं करिष्ये ओं जजाग्रतो दूरमुदित देवं तदुषुपश्च तथैवैतदूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री मंगलमूर्ते नमः ओम नमो भगवते रुद्राय नमः ओम पयः पृथिव्यां पयो खदेव पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रजसः सन्तु मह्यं मा ओम भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं दधिस्नानं ओं दधिक्रावणोऽकारिकं विष्णोरश्वशवाजिनः सुरभिनो मुखाकृतवृणाय गुंखितारिखत ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः दधिस्नानं समर्पयामि तदस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं घृतस्नानं ओं घृतं मिमिक्षे घृतमशयो निर्घृते श्रुतो घृतं वश अनुक्वधमावः मातु स्वाहा कृतं वृखवाक्यव्यं मा ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः कृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं मधुस्नानं ओं मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेन्नः सन्तो खदेः मधुनक्तमुतो ससो मधुमतपार्थिवगुंरजः मधुद्युरस्तु नः पिता श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं सर्कराय स्नानं ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः सर्कराय स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि तदनन्तरं पञ्चामृतस्नानं ओं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पञ्चदः सोदेशे भवत्सरिता ओं भूर्भुवः श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते पुनः गंगे यमुने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि श्री श्याम सदाशिवार्पणमस्तु। ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविन्दाय नमः प्रक्षालनं ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वन्दे बोधं नित्यं गुरुं शङ्करोऽपि यमासृतो विभक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः ध्यानं समर्पयामि पाध्यादि संपूज्यः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपत्रपुष्पाणि समर्पयामि भगवान् सद्गुरुदेवाय नमो नमः तदनन्तरं चन्दनं विलेपयामि त्वां गन्धर्वाघनस्त्वं इन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वान्क्षमादमुक्तः भगवान् सद्गुरुदेवाय नमो नमः चन्दनान्ते अक्षतां समर्पयामि श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः चरणकमलयो दिव्यपुष्पाणि समर्पयामि भगवान् सद्गुरुदेवाय नमो नमः धूपम् आग्राभ्यां पृथक्दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यम् ओं नाभ्यासीदन्तरिक्षं श्रेष्ठोर्देवः समावर्ततावद्भ्यः भूमिसहस्रोत्रा तथा लोकानकल्पेनः नैवेद्यां देयाद्बृञ्जलं समर्पयामि तदनन्तरम् आरार्तिक्यं कारयेतः ओं चंद्रमा मनशो जातसक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्चक्राणस्य मुखादग्निरजायता कदलीगर्भशम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आरार्तिकम् अहं कुर्वे पश्यमि वरदो भवः भगवान् सद्गुरुदेवाय नमो नमः विद्यारार्तिक्यान्ते आत्मीयं जलं समर्पयन् तदनन्तरं प्रार्थनां कारयेतः
ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात्। भगवान सद्गुरुदेवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्कारोमि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ईश्वराय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। सत्यज्ञानाय नमः। भद्रं कर्णेति शृणुयामि भद्रं पश्येमात् बिन्दुत्राः। गाँव में अगता पातु गाँव में सुता पातु गवाम मध्ये वसामि बुद्धिर्नाथं ध्याय ध्यानं समर्पयामि ध्यायेशं पूजा सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरप्रतिष्ठां समर्पयामि चन्दनं प्रेरयामि गन्धद्वारा मुद्रादृशां च पुष्टां करेश्रीं श्रीपरीं सर्वभूतानां तामिहो बहुवे श्रियं चन्दनां ते यक्षतां समर्पयामि तदनन्तरं चरणकमलयो दिव्यपुष्पाणि समर्पयामि। भूभ्यो नमो नमः। धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। भूभ्यो नमः। जगन्माताय नमः। श्रीभ्ये नमो नमः। हस्तप्रक्षालनार्थे तदनन्तरं जाः फलिनीरफला पुष्पाजाः पुष्पिणीः बृहस्पतिपशुता सारोमुञ्चन्त्वं घसः अखण्डफलानि समर्पयामि। अखण्डफलान् ते आत्मञ्जलं समर्पयामि। गोभ्यो नमो नमः। तदनन्तरं हस्तप्रक्षालनपूर्वकम् आराधित्यं कारयेतः। चन्द्रमामनशूयातसखो सूर्योऽजायत रुद्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निजायतः। ॐ इदं हविः प्रजानन्मै अस्मसवेदं सर्वगणं स्वस्तेयात्मसंप्रयासन्तस्वनिरूपसं भयसन्यग्निः प्रजां बहुलां मे कलुतनं पयोरेतो अस्मासु दत्ता कलदीर्घविषं भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आराधिकमहं गुरुवे तस्मै बन्धुवाद्यालापिकान्ते प्रार्थनाकारिता माता सर्वभूतानां गावा सर्वसुखप्रदा बुद्धिम् आकान्तां संतां नित्यं कार्याप्रदक्षिणः गोभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। गुरु माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगे मैया की जय। ओम नमः पार्वती